We're going to be talking about a parable that Jesus spoke, Nosotros vamos a estar hablando sobre una parábola que Jesús habló and it's found in Matthew chapter 25. y se encuentra en Mateo capítulo 25. But before I begin to read, Pero antes de yo empezar a leer, I want to give you guys a little background as to what's happening at this moment. yo le quiero dar un preámbulo de lo que está pasando en esta historia. When we have a little background, we have a better understanding about what is being said. Cuando nosotros tenemos un preámbulo o algo sobre la historia, entonces podemos entenderlo mucho mejor. This is the last couple of days that Jesus has here on earth. Estos son de los últimos días que Jesús estaba aquí en la tierra. And if you know anybody that's at the point of death, Y si tú sabes de alguien que está al punto de la muerte and they know they don't have a lot of time left over, y entienden que no tienen mucho tiempo que le sobre o le falte, they don't waste words. ellos no desperdician palabras, They don't waste time. ellos no desperdician tiempo. They understand that these last moments of their lives are very important. Ellos entienden que esos últimos momentos de su vida son muy importantes. And so they speak to loved ones very differently. Pero ellos le hablan a aquellos que aman muy diferente. They choose carefully what they're going to spend their time in. Ellos toman el tiempo de pasar el tiempo cuidadosamente. Because they understand that time in this point of their life is a commodity. Y ellos entienden que el tiempo en esta etapa de su vida puede ser commodity, ¿sí? Commodity. Es importante. Es importante. So these are the last days of Jesus, Esos son los últimos días de Jesús and he goes to the Mount of Olives and sits down. y él se siente en el monte de los olivos. This is known as the Olivet Discourse. Y ese se llama como el discurso del monte de olivos. And when he's sitting there, the disciples ask him a very important question. Y cuando él estaba sentado, los discípulos le preguntan una pregunta muy importante. Because prior to this, Porque antes de esto, he was teaching in the synagogue, él estaba enseñando en la sinagoga and they were talking about the end times. y estaban hablando de los últimos tiempos. And so the disciples asked Jesus this question: Y los discípulos le preguntaron a Jesús estas preguntas. when is this going to happen? ¿Cuándo esto va a pasar? How many of you guys are interested in wanting to know when the end of time is? ¿Cuántos de ustedes están interesados en saber cuándo son los últimos tiempos o los últimos tiempos? These are the disciples almost 2,000 years ago asking the same question. Y esos eran los discípulos más de 2000 años atrás haciendo la misma pregunta. And Jesus was kind enough Y que Jesús fue tan considerado that he answered the question. y les contestó la pregunta. But he just didn't give him a simple answer as he did many other times before. Y él no le dio una simple respuesta como él lo había hecho anteriormente. This is one of the longest responses that Jesus has ever had to his disciples' question. Y esta es una de las respuestas más largas que Jesús le da a sus discípulos. So there is a great importance to the words that he is speaking. Y es algo muy importante de las palabras que él está hablando. In Matthew 24, he talks about the signs of the end of time. En el capítulo 24 de Mateo, él habla de las señales del fin. And after he finishes talking about all of the signs, Y después que él termina hablando de las señales, then he talks about three parables. entonces él habla de 3 parábolas. The first parable is about the faithful and the unfaithful servant. La primera parábola es sobre el siervo fiel y el siervo infiel. And he says that when he comes back, he wants to find the servant being faithful to what he put in his hands. Y dice que en esa parábola él habla sobre encontrar al siervo siendo fiel a lo que él le había entregado. And then once he finds him doing what he's supposed to do, he rewards them with greater things. Y cuando él encuentra al siervo haciendo lo que él estaba supuesto a hacer, entonces lo premiará con mayores cosas. And he also compares him to the unfaithful servant. También lo compara con el siervo infiel. And when he sees that he hasn't done what he was supposed to do, Y cuando él le dice que que no está haciendo lo que estaba supuesto a hacer, that he said that he's going to cast them out into darkness where there's gnashing. dice que lo and echará al lloro y al crujir de dientes. Then he talks about the next parable, which is the 10 virgins. Entonces pasa a la próxima parábola, que es las 10 vírgenes. That's the one that we're going to talk about Y today. esta es la que vamos a hablar hoy. After the 10 virgin, he talks about the talents. Y después de las 10 vírgenes habla de los talentos. To one he gave 5, Al que le dio 5, he gave 2 to the other one, le dio 2 al otro and then he gave 1 to the other y one. le dio 1 al otro.
Why are these important? ¿Por qué esto es importante? Jesus is trying to make a point with these parables. Jesús está tratando de traer un punto con estas palabras, And con we- estas parábolas. And perdón. we read in Matthew chapter 25, verse 1. Y leemos en Mateo 25, verso 1. Then the kingdom of heaven will be like 10 virgins Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, who took their lamps and went to meet the bridegroom. que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 of them were foolish, and 5 were wise. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. For when the foolish took their lamps, they took no oil with them, Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo el aceite, but the wise took flask of oil with their lamps. mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas juntamente con sus lámparas. I want to take a pause in this moment Yo quiero tomar una pausa en este momento. because Jesus is talking about an event, Jesús está hablando de un evento and he's talking about a Jewish wedding. y está hablando de una boda judía. Jewish weddings are very different than the weddings that we celebrate here in the United States. Las bodas judías son totalmente diferentes a las bodas que celebramos aquí en los Estados Unidos. And if we think about it in the American way, we're going to miss the point. Si pensamos en la forma americana, vamos a perder el punto. So I want to take a moment to talk about what a Jewish wedding looks like. Y quiero tomar un momento para que usted vea cómo es una boda judía. First of all, a Jewish wedding wasn't a little simple party. Primeramente, la boda judía no son simplemente una simple fiesta. It was a very great feast, a great party that they had. Es un evento grandioso que ellos hacen. And then the stages to this start this way. Y los estados o las etapas de esto empieza de la siguiente manera. First of all, the fathers get together and discuss if whether or not they're good for each other, their children. Primero, los padres se reúnen para ver si sus hijos son bien el uno hacia el otro. Here in the US, Aquí en los Estados Unidos, you can decide whether or not you want to marry someone. tú puedes decidir si tú puedes casarte con esa persona o no. Ladies, you want somebody tall, dark, and handsome and muscular, right? Ustedes, las mujeres, quieren a alguien morenito, corpulento, alto. Guys, what do you want? You want, 36, 24, 36. Usted quiere 24, 36, 36. You No. want the hourglass figure. Usted quiere así como esa figura del reloj de arena. And then you decide on somebody that either you like or you don't like based on the conversations that you have. Y tú decides si te gusta o no te gusta basado en las conversaciones que ustedes tienen. This is the dating period for us, right? A lot of us have dated before. Esta es la etapa de enamoramiento para nosotros. This is not how it worked in the Jewish customs. Esto no funciona así en las costumbres judías. The father of the groom and the father of the bride sat down and had a conversation. El padre del novio y el padre de la novia se reúnen y tienen una conversación. And they decided whether or not this marriage was going to be beneficial to both families. Y entonces ellos deciden si ese matrimonio va a ser beneficioso para cualquiera de las dos familias. If they come to an agreement, Y si vienen a un acuerdo, that's it. The marriage is on. entonces el matrimonio se lleva a cabo. The bride or the groom have no say so. La novia y el novio no tienen opinión sobre esa decisión. Anyone want to be Jewish? Aleluya, cualquiera, ¿quién quiere ser judío? The next stage is the betrothal. La próxima etapa es la, ¿cómo dijiste? Betrothal. Betrothal. That's what that's right there. Okay. El compromiso. El compromiso. So this is a binding covenant. Esto es un pacto vinculante. What happens is the families get together. Las familias se reúnen, The bride and the groom drink from the same cup of wine. la pareja, el novio y la novia beben sobre la misma copa de vino And this is like signing a contract. y esto es como firmar un contrato. At this point, they are officially married, A este punto están oficialmente casados, but they're not going to live together just pero yet. no van a vivir juntos. Once the marriage covenant was established, Inmediatamente el pacto del matrimonio es establecido, the bride had to prepare herself for her groom, la novia tiene que prepararse para el novio. which means she was officially married, Lo que significa que ella era oficialmente casada. so she couldn't go out and have a good time with her friends. Ella no puede salir y tener un tiempo con sus amigas. There was no bachelorette party. No había despedida de solteras. Let me live my last days on earth as if I was single. Yo no puedo vivir mis últimos días como soltera. Based on the covenant they just had, Basado en el pacto que ya ellos hicieron, that could have been a cause of divorce. That's how serious this was. eso pudiera ser una causa de divorcio.
The bridegroom, on the other hand, El novio en la otra parte, he would leave there and go back to his father's house. él se volvería a la casa de su padre. And then he was preparing a place for him and for his wife. Entonces se toma el tiempo para preparar una casa para él y su esposa. Why is this important? ¿Por qué esto es importante? I wish I had more time to talk about the Jewish wedding. Yo quisiera tener más tiempo para hablar sobre la boda judía. I invite you to study it so you understand Jesus as our bridegroom and us, the church, as his bride. Yo te invito a profundizar sobre esto y estudiar para que puedas entender a Jesús como el Dios de la iglesia y la iglesia como la novia de Cristo. Jesus told his disciples Jesús le dijo a sus discípulos a story or a metaphor about the bride and groom y él le hizo una metáfora sobre esta novia y esposa, because they understood Esposo. what a Jewish wedding would entail. porque ellos entendían lo que era una boda judía. In John 14, verses 2 and 3, En Juan 14, versos 2 y 3, it says, "In my Father's house are many rooms. en la casa de mi padre muchas moradas hay. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? Si así no fuera, yo os no lo hubiera dicho. And if I go and prepare a place for you, Y voy pues a preparar lugar para vosotros. I will come again, Y si fuera yo, and I will take you to myself, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, and that where I am, you may be also." para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesus, the bridegroom, Jesús, como el novio, tells his disciples, le dice a sus we're discípulos, at the part of the wedding estamos en la parte de la where I boda got to go to my Father's house, donde yo tengo que ir a la casa de mi and I will padre. get a place ready. Y yo me voy a preparar un lugar. So when the time is right, I'm going to come back for my bride and take her to my house. Entonces, cuando el tiempo sea el correcto, yo voy a venir y voy a recoger a todos ustedes. This period could have been a very long time. Este periodo pudo haber sido un periodo muy largo. The guy could have been gone for 12 months. En esto podía estar el hombre 12 meses en la casa de su padre, Getting everything ready. preparándose preparándose. The thing is that the father was the one that had the ultimate say when everything was ready. Lo que pasa es que el papá es que él tenía la última palabra para decir cuándo todo estaba listo. If it was up to the groom, Si fuera por el novio, a couple of 2x4s and some drywalls, and we good. 2 clavos, 4 madera y nos vamos. Oh no, I want my wife. Come on. Yo quiero mi esposa, But the father of the groom understood something. pero el papá del novio entendía algo. He understood that the details of that place were very important. Él entendía que los detalles de ese lugar eran muy importantes. And he understood that he needed everything to be in perfect order before it was time. Y entendía que todo tenía que estar en el perfecto orden antes de ese tiempo. After some time, Antes de ese tiempo. after some time, Después de ese tiempo. the father says, El padre dice, now is the time. ahora es el tiempo. Then him with his son would go to the bride's house to pick her up. Entonces el padre y su hijo van a la casa de la novia a recoger la novia. When they start walking into the streets of Y en- where they lived, Y entonces cuando ellos empiezan a caminar en las calles de donde viven, they cry out in a loud voice, entonces gritan a alta voz, "Here comes the bridegroom!" ahí viene el novio, Waking people up in the middle of the night. despertando a las personas en el medio de la noche. Normally, this happened around midnight. Esto usualmente pasa a medianoche. And those individuals that were a part of the wedding Y aquellos que eran parte de la boda would get up, se levantan, they would grab their lamps, agarran sus lámparas. and then they would follow the groom and the bride back to their father's house. Entonces ellos seguían al novio y la novia a la casa del padre. Do y'all have the picture now? Ya tienen la foto o la All right. imagen. That was just my introduction. Ese solamente era mi introducción. Now we're going to talk about this parable in the 10 versions. Entonces ahora vamos a hablar de esta parábola de las 10 vírgenes. Now I want you to notice something. Yo quiero que note algo. All 10 versions were invited to the wedding. Todas las 10 vírgenes estuvieron invitadas a la boda. They all knew a wedding was going to take place. Todas sabían que había una boda que iba a pasar. They all knew that they had a responsibility in that wedding. Todas sabían que tenían una responsabilidad en esa boda. But Matthew separates two different kinds here. Pero Mateo separa 2 diferentes tipos. He says that Jesus said these words. Él dice que Jesús dijo estas palabras. There were wise versions Habían unas que eran sabias and there were foolish versions. y otras que eran no sabias. There was only two groups. Solamente eran 2 grupos. I want to let you know
This is a reason, there's a specific reason why Jesus says this. Hay algo específico por qué Jesús dice esto. There is no gray area. Porque no hay una parte gris. There's either foolish or wise. Hay necias o sabias. Now, in our understanding of those two words, En nuestro entendimiento de esas dos palabras is very limited. es muy limitado. But I want to take you back to the original word when it was written. Y yo quiero llevarte a la palabra original con que fue escrita. The word wise originally is phronimos. Prónimos. Phronimos, which in the English language we get the word friend. Sabio viene de la palabra prónimos, amigo, comprensión y percepción de ver con claridad y responder en consecuencia. Which means that they have an understanding, Lo que quiere decir que tienen un entendimiento they have the perception to clearly see the situation porque tienen la percepción para ver las cosas claras and to respond accordingly. y para responder de acuerdo. In other words, En otras palabras, if I have a friend si yo tengo un amigo and I'm going through a difficult moment in my life y estoy pasando por un momento difícil and they are phronimos, y ellos son frónimos they are not going to be worried about themselves. They're going to be worried about the things that I'm going through in a moment. y ellos no van a estar pendientes a sus cosas, sino a las cosas que yo estoy pasando Because en el they see momento. that in the moment I'm in a need. Porque ellos ven que en un momento yo estoy en They necesidad. perceive it and they act accordingly and tell me what's wrong. Y entonces ellos me van a preguntar, ¿qué te pasa? On the other side, En el otro lado, we have the foolish las virgins, insensatas, which the original word is moros. que la versión original es moros, sinónimo de imbécil. And in the English language, the word that we get moron from. Ujú. Desde ahí es que viene Please, la palabra Don't yell moros. at me. I'm not saying it. I'm just letting you know what the text says, okay? No me griten a mí, yo solamente te estoy dejando saber lo que dice el texto. Where it says that someone that lacks perception. Carece de percepción. It's not an IQ or an intelligence problem, No es un problema de IQ, sino ni de inteligencia. but it's not being able to see clearly and understand the situation. Es no poder ver claramente y de entender una I'm situación. sorry to tell you, Que me da tristeza decirte. you are either phronimos or you're moros. ¿Tú eres frónimos o eres imbécil? Dice aquí. Are we not reading what the text says? ¿No estamos leyendo lo que dice el texto? These texts come in red letters. This is what Jesus said. Estos textos vinieron en letras rojas. Eso es lo que dijo Jesús. There are only two types of people in the story. Hay dos tipos de personas en la historia. What we try to do, we try to make up a third category. Lo que nosotros nos pasa es que siempre queremos hacer una tercera categoría. Because you know you're not either phronimos or you're not moros, so you're trying to find something in between. Porque tú sabes que no eres frónimo o no eres moro y quieres empezar a encontrar algo a mitad. But Jesus said there's only two choices here. Pero Jesús dice, solamente hay dos opciones aquí. Verse 5, Jesus continues to say, En el verso 5 Jesús continúa diciendo, as the bridegroom was delayed, they all became drowsy and slept. y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. But at midnight, Y a la medianoche there was a cry. se oyó un clamor. Here is the bridegroom. Aquí viene el esposo. Come out to meet him. Salid a recibirle. Then all those virgins rose and trimmed their lamps. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. A time is coming. Hay un tiempo que viene. According to this, the bridegroom was delayed. De acuerdo a esto, el novio se tardó. But according to what we understand, Pero de acuerdo a lo que entendemos, Jesus tells Peter to write these words. Jesús le pidió a Pedro que escribiera esto. 2 Peter 3:9 tells us this. Segunda de Pedro 3:9 nos dice lo siguiente. The Lord is not slow to fulfill his promise. El Señor no se retarda su promesa. What we consider a delay, Según algunos la tienen por what we tardanza. consider a delay, Lo que nosotros consideramos una it's not tardanza a delay according to God. no es una tardanza de acuerdo a Dios. Because it says here that as some count it as slow, Según algunos tienen por tardanza, but it's because he is being patient toward us.
sino es que es paciente para con The nosotros. bridegroom is not here, La novia no está aquí, not because he doesn't want to. no porque él no quiere. The bridegroom is excited about meeting his bride. El novio está contento y excitado de conocer a su But the esposa. problem is that the bridegroom understands that his bride is not yet ready. Pero él entiende que su novia no está lista. And he's saying, I gotta wait a little bit longer. Tengo que esperar un poco más. The time is not yet. El tiempo no es I have todavía. to be patient with them. Tengo que tener paciencia con ellos. But one day, Pero un día, come on, un día, come you're on, gonna hear it said, y lo vas a escuchar diciendo, here comes the bridegroom. ahí viene el novio, el esposo. You know what amazes me about this here? Mira, ¿tú sabes lo que me sorprende o me encanta de esto? Is that the 10 virgins were waiting. They were patient. Las 10 vírgenes estaban esperando, paciente. All fell asleep. Hello. Todas se durmieron. It says they all became drowsy and slept. Todas se durmieron. What's happening during your waiting period? ¿Qué está pasando en tu tiempo de espera? Are you drowsy and falling asleep? ¿Estás durmiendo? ¿Cabeceando y durmiendo? The problem is not that they fell asleep. El problema no es que ellos se quedaron dormidos. They all fell asleep. Ellas todas se quedaron dormidas. Jesus doesn't mention anything negative about them falling asleep. Jesús no dice nada sobre ellas quedarse dormidas. He understood that the delay caused all of them to fall asleep. Él entendió que la espera causó que todos se quedaran dormidas. They were all waiting for the wedding. Ellas todas estaban esperando para la boda. They did not know when the bridegroom was going to come. No sabían cuándo el esposo iba a llegar. But when the announcement is made, Pero cuando el anuncio es hecho, that's when you see the difference. ahí es que tú ves la diferencia. During the day, you can't tell who's wise and who's foolish. Durante el día tú no puedes saber cuál es el sabio y cuál es el imbécil. They're both wide awake. Todos están despiertos. They're all waiting for the groom. Todos están esperando por el novio. They all fall asleep. Todas se durmieron. But when the announcement is made, Pero cuando el anuncio fue hecho, all of a sudden in the middle of the night, en el medio de la noche, that's when you see the difference between the wise and the foolish. ahí es donde tú ves la diferencia entre el sabio y el insensato. What are you doing during the day ¿Qué estás haciendo durante el día to prepare you for the night? que te prepare para la noche? Aleluya. Come on. It says they all get up. Dice que todas se levantaron. They're all waiting for the wedding. Todas están esperando por la boda. Have you ever been woken up and startled in the middle of the night? ¿Tú no te has levantado en el medio de la noche? We heard a thump the other night at the house. Todos estábamos despiertos en la noche en la casa. We were at home and we heard a thump in the middle of the night. Hoy escuchamos un sonido en el medio de la noche. I don't know how fast I got out of my bed. Yo no sé qué tan rápido yo me paré And de la I cama. ran upstairs to find out, make sure that my daughters were okay. Y corrimos a las habitaciones a asegurarme que las niñas estuvieran bien. And my heart was beating. The girls were good. Las niñas estaban bien, pero mi corazón latía súper fuerte. And we just found out that something in the closet fell to the floor. Y después nos dimos cuenta que algo del closet se cayó. That's startling. E inmediatamente, When I woke up and I was startled, y yo estaba nervioso cuando me my heart levanté. was beating. Mi corazón latía. These 10 virgins went through the same thing. Can you imagine? Imagínate, estas vírgenes pasaron por lo mismo. They're knocked out. Ellas están Some dormidas. might be snoring, some might be drooling. I don't know. Unas roncando, otras tal vez no. And all of a sudden, the bridegroom is here. Y de repente el esposo And they viene de wake up, camino right? y se levantan. Startled. Trying to find out, oh my God, what do we got to do? Y él dice, oh Dios, ¿qué puedo All hacer? 10 of them act the same way. Las 10 actuaron igual. They all went and grabbed their lamps. Todas fueron a alcanzar su And they lámpara. started getting everything ready. Y empezaron a tomarse y a ponerse listos. Then all of a sudden, the foolish told themselves Y entonces las necias le dicen in verse 8, en el verso 8. and the foolish said to the wise, Y las insensatas dijeron a las prudentes, give us some of your oil, danos de vuestro aceite, for our lamps are going out. porque nuestras lámparas se apagan. Aleluya. Aleluya. Now you realize this? ¿Ahora te das cuenta? What happened when you had time? ¿Qué pasó cuando tenías tiempo? What happened during the day when the wives were getting theirs? What were you doing? ¿Qué pasó cuando las prudentes buscaban su aceite? ¿Qué tú estabas haciendo?
All of a sudden, it dawned on them. De repente le cayó el 20. Oh, I like that. All this time, Todo este tiempo, the groom was delayed. el esposo estaba retrasado. What are you doing during the delay? ¿Qué estás haciendo en la espera? Are you being a good steward of your time? ¿Estás haciendo buen manejo de tu tiempo? Remember, the first parable was about the faithful and unfaithful servant. Recuérdate que la primera palabra era sobre el siervo fiel y el siervo infiel. And he said that the faithful one was being wise with their time, Y dice que el fiel estaba siendo fiel con su tiempo. and the one that was foolish was not. Y el que era necio no lo estaba Now he haciendo. ties in this story, Y entonces ahora él une esas historias. and he's saying, are you going to be a faithful and wise servant? Ahora tú vas a ser un siervo fiel And you're going to steward your time well? y vas a hacer buen uso de tu tiempo. Are you going to steward the resources I gave you well? Tú vas a hacer buen uso de los recursos que yo During te the he dado. time that you're waiting, En el tiempo que esperas, I gave you the tool to be a father. yo te di los recursos para ser un padre. Are you being a good father to your children? Te estás siendo un buen padre para tus hijos. The resource that I gave you as a wife, are you being a good wife to your husband? ¿Estás siendo una buena esposa para tu esposo con los recursos que te he dado? As a man or woman of God, are you stewarding the gifts that I gave you correctly? Como hombre y mujer de Dios, los dones que te he dado, ¿lo estás usando correctamente? Are you being faithful and wise with it, or are you being foolish and wicked? ¿Estás siendo prudente o imprudente con lo que te he dado? I'm just using the words that are in the text. Yo estoy usando las palabras que tiene el And texto. this is what God looks down on us and he sees us. Eso es lo que Dios ve cuando Él nos ve hacia aquí abajo. Too many times we try to find the wiggle room. Nosotros muchas veces estamos tratando de negociar espacios, But God is very simple. pero Dios es bien simple. This is black and this is white. Dios dice es blanco This y is negro. right and this is wrong. ¿Esto está bien o You está are either mal? faithful or you are wicked. Tú eres You are either fiel, wise or you are foolish. tú eres insensata o prudente. There's no in between. No hay en el medio. By the time the virgins realized it was too late. Para el tiempo que las vírgenes se dieron cuenta, era muy tarde. And they go to the ones that they know they have some. Y van a las que tienen el aceite. But like, I know you got some extra. Hook me up. Yo sé que tú tienes extra. Dame un poco. I want you guys to understand what's happening in this moment. Yo quiero que usted entienda lo que está pasando en este momento. They En este ask him momento. for the oil. Le preguntan por el aceite. And verse 9, look at what the wise virgins respond. Y mira lo que le contestan las prudentes. But the wise answered, saying, since there will not be enough for us and for you, go rather to the dealers and buy for yourselves. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. In other words, they're telling them, En otras palabras, le está diciendo, you had an opportunity. tú tuviste una oportunidad. You squandered the opportunity because you were busy doing something else. Tú despreciaste la oportunidad porque estabas ocupado haciendo otras cosas. And if I give you some of mine, Y si yo te doy algo de that's lo not going mío, to be enough for you, nor for me. Then we're both no out. va a haber suficiente para ti o para mí. Amén. The bridegroom comes in the middle of the night. El novio viene en el medio de la noche. I want you guys to picture this in your brain. Yo quiero que tú hagas una foto, una imagen en tu mente. This is over 2,000 years ago. Hace más de 2000 años There was no electricity. no había electricidad. We flick a switch and we're good. Nosotros prendemos el interruptor y estamos bien. Or we tell Alexa, turn on the light, and Alexa turns the whole house on. O le decimos a Alexa que prenda la casa y la prende. There was no electricity before. No había electricidad All they anteriormente. had were lamps and torches. Todo lo que tenían eran antorchas y lámparas. And I want you to understand that the original word for lamp in this story is a torch. Y yo quiero que tú entiendas que la palabra original para lámpara era antorcha. It wasn't the little lantern that we're thinking about. No es la pequeña lantern que pensábamos. We're talking about the lamp that's a torch, a big wooden stick with a cloth at the end of it. Es como una antorcha con un palo
con fuego arriba. So a torch back in the days, En una antorcha en aquellos tiempos, you would put oil on that rag and then you would be able to light it. tú le vas a poner un paño y le vas a poner aceite y entonces la podrías encender. You guys watch movies, you see the medieval times, they're walking around with torches. Ustedes ven películas y ven las películas del tiempo medieval y ven las antorchas. That torch would only last about 30 minutes. Esas antorchas solamente podían durar 30 minutos. And in order for the bride and the bridegroom to reach their home, Y de acuerdo para ellos poder llegar a sus casas, it was the responsibility of those that were invited to the wedding to light the way. y era una responsabilidad para aquellos que estaban invitados a la boda de alumbrar el camino. The virgins understood that responsibility was to light the path that was going to lead them from one place to the other. Las vírgenes estaban claras que ellas tenían que alumbrar el camino para donde tenían que llegar. The wise ones understood, man, that's a little far. Y las prudentes entendieron, eso es un poquito lejos. Let me prepare myself for what could be. Déjame prepararme para lo que pueda hacer. And they grabbed with them a little flask of oil, probably on their hip. Y también tendrían un poquito más de aceite, quizás en sus caderas. So in their minds, they're picturing walking. En su mente ellos están imaginándose caminar. And if while they're walking, the torch starts to die down, Y si en lo que ellas caminaban la antorcha se va apagando, they grab their flask and they pour a little bit more oil on the torch. ellos agarraban el aceite que traían en la cadera y le ponían más a la And they were antorcha. able to continue a little bit further down. Y podían continuar un poco más adelante. They understood what their assignment was Ellos entendieron cuál fue su and asignación they were ready for it. y estaban listas. Amen. The problem was this, El problema era este. that the five foolish ones did not anticipate the delay. Pero las insensatas no anticiparon el retraso. They thought that the groom was coming on their time. Ellos pensaron que el novio venía en su tiempo. We believe that we think we know when either Christ is coming or where we're going. Aleluya. Nosotros muchas veces pensamos que sabemos cuándo viene Cristo o cuándo nos vamos. Tomorrow is not promised to any of us. Mañana no es una promesa para ninguno de nosotros. Today is the day of salvation. Hoy es el día de la salvación. This talks about people that are not ready. Esto habla de gente que no está lista. They think that they know that they have enough. Ellos piensan que tienen suficiente, But when they come to realize it, pero cuando se dan cuenta, they notice that they don't have enough. se dan cuenta que no tienen And what do suficiente. they do? ¿Y qué hacen? They go to the wise ones. Van donde las Give me prudentes. some of your oil. Dame un poquito de tu aceite. Now, the wise are not being mean about the situation. Las sabias no están siendo groseras por su situación. They knew that if they shared their oil, Ellas saben que si comparten el aceite, both of them would fail the task. entonces ninguna de las dos va a poder lograr su cometido. They understood their assignment Ellos entendieron su asignación and they did not want to share the oil. y ellas no quisieron compartir el aceite. We understand the importance of oil in Scripture. Nosotros entendemos la importancia del aceite en las escrituras. The oil in Scripture is often referred to as Holy Spirit, El aceite en la Biblia se refiere al Espíritu Santo, which talks about God's presence. que habla de la presencia de Dios. When God told Moses to make the tabernacle, Cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo, he told him that the lampstand needs oil to burn continuously. que dice que las lámparas del templo debían constantemente estar encendidas So they always needed oil to keep it going. y necesitaban aceites para que mantuvieran prendidas. In other words, God's presence was always there. En otras palabras, la presencia de Dios siempre estuviera ahí. Light Luz, that comes from the lighting of the oil la luz que viene del aceite, symbolizes the Holy Spirit illuminating our lives. simboliza el Espíritu Santo iluminando nuestras The vidas. Bible tells us that when Samuel anointed David, La Biblia dice que cuando Samuel ungió a David, it says that the Holy Spirit came upon David at that time. dice que el Espíritu Santo descendió sobre David en ese momento. When I talk about oil, Cuando hablo del aceite, I'm talking about Holy Spirit. estoy hablando del I'm Espíritu talking Santo. about God's presence. Estoy hablando de la presencia de Dios. The anointing that you got yesterday is not the anointing for today.
La unción de ayer no es la unción de hoy. Come on. That moment that you felt the presence of God 20 years ago is not the same presence today. La presencia que tú sentiste hace 20 años no es la misma que hoy. God is willing to pour a fresh oil every single day. Dios quiere derramar aceite nuevo todos los días. Don't think that you have enough oil to take you through the week after today. No pienses que tú tienes suficiente aceite para cargarlo toda la semana después de hoy. You're going to find yourself in the middle of the week wondering, oh my God, I don't have enough oil. Y tú vas a decir en el medio de la semana, no tengo suficiente aceite. It is our responsibility to seek for the oil on a daily basis. Nosotros tenemos que buscar ese aceite diariamente. Our torch should never go out. Nuestra antorcha nunca debe apagarse. There's some of us with a torch that is very dim. Hay algunos de nosotros con las antorchas muy pequeñas, casi no encendidas. In a dark place, you can't share light. En un lugar oscuro tú no puedes compartir It is only luz. when it is drenched with the oil that the light shines brightest. Es cuando tú estás llena de aceite que la luz es más, alumbra mejor. Amen. Gracias, Dios. Verse 10. Verso 10. And while they were going to buy, the bridegroom came. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. And those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was shut. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Last minute. El último minuto. They're like, you know what? I still have time. You know what? Dicen, yo creo que todavía tengo tiempo. That's right. Foolish. They did not discern the time. No fueron imbéciles. No midieron el tiempo. And they lost an opportunity to go into the feast. Y perdieron la oportunidad de entrar a las bodas. Ay, santo. There were the five that were ready. Habían 5 que estaban listas. They made it. Ellas entraron. They understood what they had to do. Ellas entendieron lo que They tenían que prepared hacer. themselves for it, Ellos se prepararon and they made it. y lo lograron. The other 5, Las otras 5. the door was shut. La puerta se cerró. Santo, ten misericordia, Dios. You know, one of the things that Una de las cosas que just tugs at my heart when I read this, lo que me dice en mi corazón cuando leo esto it's 5 and 5. es 5 y 5. Half of them. La mitad. If I were to draw a line right through the church right here, Si yo pudiera marcar una línea aquí mismo en el centro de la iglesia, I'm not going to look. ¿cómo se va a ver? Well, half of you guys are foolish and half of you guys are wise. Y la mitad son insensatos y la otra son prudentes. Based on the calculation of the story. Basada en la historia. Remember, I'm talking about the church worldwide, but I'm just thinking, I want you guys to get a picture in your mind Yo quiero, as to the yo number. quiero visualizárselo en cuanto al número basado en lo que dice la Can you palabra. imagine that half of this room, sorry guys, I love you, I really do. Can you imagine that this half of the room thinks they're going and they're not going? Imagínate que si este lado de la iglesia piensa que se va, pero no se va. Look over to this side over here. Mira hacia Look allá. over- and you guys look over to that side. Y mire ustedes hacia allá. Look at how many people are going to be lost because they don't discern the times. Mira cuántos van a ser perdidos porque no disciernen los tiempos. That's 50%. Eso es 50%. That is a large portion of people that don't understand that they're not saved. Eso es una gran porción de las personas que no han entendido que no son salvas. They come to church on Sundays. Ellos vienen todos los domingos. Hey, we come on Tuesdays and Fridays too. I'm good. Yo venimos martes, viernes y domingos. Estoy bien. I know how to lift my hands and I know how to sing songs. Yo sé levantar mis manos y cantar. If they ask me to say hallelujah, I'll say hallelujah. Y si me preguntan de decir aleluya, yo digo aleluya. If it's time to raise my hands, move my feet and turn around, I can do that too. Si me piden que levante las manos, mueva los pies y me dé una vuelta, yo también puedo hacer eso. I know how to say God bless you, brother. Y yo sé cómo decir Dios te bendiga, hermano. May the peace of God be with you. Que la paz de Dios sea contigo. I can talk the talk, Yo puedo hablar, tú but if I hablar. don't walk the walk, Pero si yo no camino I'm el not going to camino, make it through that procession and yo make no it all lo the way voy a to the poder end. llegar a donde tengo que llegar. Amen. Amen. After they made it, Después que llegaron,
the door was shut. La puerta se cerró. That word shut there, or the door being shut, Se cerró la puerta ahí, it's the cerrar. same thing that happened when Noah went and his family into the ark. Es lo mismo que pasó cuando Noé y su familia entraron al arca. The Bible said that after Noah and his family went into the ark, La Biblia dice que después que Noé entró al arca, it says the Lord shut him in, la palabra dice que el Señor lo cerró dentro. which means there was no opening it. Lo que quiere decir que ya no había oportunidad de It abrir was la an puerta. authoritative shutting of the door. Había una autoridad mayor cerrando la puerta. No one else could open it. Nadie más podía abrirlo. Can you picture that for a moment? ¿Tú te puedes imaginar eso por un momento? Noah was building the ark for about 120 years. Noé estuvo haciendo el arca por más o menos 120 años. Now, Ahora, there is a belief hay una creencia that it had never rained up to that point. que nunca había llovido hasta ese tiempo. If it had never rained, Y si nunca había llovido, and Noah saying it's going to rain, y Noé decía que iba a llover, and we're like, this guy's foolish. What are you van a talking decir about? que él está loco. ¿De qué habla? Okay, that's one side. I understand that. Y esa es una parte y entiendo eso. If you believe that it had already rained before, Y si tú habías experimentado la lluvia anteriormente, we've seen here in Georgia the torrential downpours hemos visto los torrenciales aquí en Georgia and how everything kind of gets flooded for a moment. y todo se llena por un momento. But to think that you're going to flood the earth, that's ridiculous. Pero para pensar que tú vas a llenar la tierra de agua es ridículo. So no matter what side you believe, regardless, it's No- going to rain and it's not going to rain a lot. Pero no importa qué es lo que tú creas, va a llover. And all of a sudden, Y de repente one drop comes. cae una gota. The Bible says that they were eating, drinking, having a good time during that time. La palabra dice que estaban comiendo, bebiendo, teniendo un buen momento en Can ese you tiempo. imagine we at a restaurant, we having a good time, eating some food, laughing, Imagínate nosotros en un restaurante comiendo, bebiendo, teniendo un buen momento. and all of a sudden you get that drop of blood or it hits your forehead. Y de repente te cae esa gota de sangre en la frente. Who spit? Y tú dices, ¿qué pasó? All of a sudden another drop Y de repente otra gota and another drop. y otra gota. Right? What do? Oh, it's raining. We got to go. Y después decimos, está lloviendo, nos tenemos que ir. And people go to their homes Y van a la casa and it continues to rain y continúa and it lloviendo. continues to rain Y continúa and lloviendo. continues to rain. Y continúa lloviendo. Now all of a sudden you see water that's up to your knees. Y ahora vemos agua que te llega hasta la rodilla. And they remember what Noah was doing. Y entonces recuerdan lo que Noé estaba Let's go to diciendo. where Noah is. Vamos a ir donde está That Noé. crazy man that was building that big ark. Ese hombre que pensamos que estaba loco, que estaba There's haciendo. more than enough room in there. Let's go. Hay más que suficiente espacio, And they vamos. make their way to where Noah was. Y entonces llegan donde estaba Noé. Open the door. Abre la puerta. Open the door. Let us in. Abre la puerta. Déjanos entrar. No response. No respuesta. And more people all of a sudden keep coming by the ark. Y más personas empiezan a llegar hacia el And arca. the ark is surrounded by people pounding on it. Let us in. Let us in. Y el arca está rodeada de personas tocando, diciendo, déjanos entrar, déjanos entrar. It's too late. Es too late. Es muy tarde. It's too late. Es muy tarde. The 5 virgins were unprepared. Las 5 vírgenes no estaban preparadas. And no matter how hard they pounded on that door, Y no importa qué tan duro tocaran esa puerta, it was not going to open. no iba a abrir. So my question is, are you ready? Mi pregunta es, ¿estás listo? Are you ready ¿Estás listo? when you hear those words? Cuando escuchas esas palabras. Here comes the bridegroom. Aquí viene el esposo. Are you ready? ¿Estás listo? Or have you been playing church all of this time? ¿O has estado jugando a la iglesia todo este tiempo? And you think you're saved. ¿Y crees que estás salvo? You think you have enough oil. ¿Crees que tienes suficiente aceite? But when the time comes, Pero cuando el tiempo llega, you realize you don't have enough oil. te das cuenta que no tienes suficiente aceite. And look at how they responded after pounding on the door. Y mírenlo cómo respondieron después de tocar la puerta. Verse 11. Verso 11. Afterward, the other virgins came also saying, Lord, Lord, open to us. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. But he answered, Mas él respondió,
Truly I say to you, I do not know you. De cierto os digo que no os conozco. Not that he never knew you. I don't know you. No es que nunca te conocí, es que no te conozco. It's not that we had a relationship before and now I don't know who you are. I never knew you. No es que teníamos una relación y ahora te conozco, es que nunca te conocí. Some of us are deceived in thinking we have a relationship with him when we do not. Muchos de nosotros está equivocado en pensar que tenemos una relación con el Señor y realmente no la tenemos. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. You might think you got all the time in the world. Tú quizás pienses que tienes todo el tiempo en la vida. All my young people, Jóvenes, please listen in this moment. escucha en este You're momento. probably bored this whole time, Quizás tú has estado aburrido todo este tiempo. but I want your attention for a few minutes. Yo quiero tu atención por unos momentos. Those virgins that were not wise, Esas vírgenes que no fueron prudentes, trying to borrow oil from the wise ones. estaban tratando de pedir prestado aceite de las que eran de las prudentes. Your parents cannot transfer salvation to you. Tus padres no te pueden pasar, no te pueden transferir salvación. Your parents can't pass you the oil. Tus padres no te pueden transferir aceite. Just because your grandmother was a woman of God doesn't mean that you're a woman of God. Porque tu abuela era una mujer de Dios, no quiere decir que tú vayas a ser una mujer de Dios. Salvation is individualistic. La salvación es totalmente individual. This is between you and God and nobody else. Esto es entre tú y Dios y nadie más. Maybe your parents don't even know who God is, Quizás tus padres no saben quién es Dios, but you have an opportunity to have a relationship with Him. pero tú tienes una oportunidad para tener una relación con You're Dios. thinking, I'll do that. That's for old folk. Y tú dices, yo lo hago, eso es para gente vieja. Listen, I might be old to you, Quizás yo sea viejo para ti, but I know of kids that have died at the age of 16 in a car crash. pero yo sé de niños que han muerto a los 16 en un accidente de carro. What then? You're going to wake up on the other side and say, let me in. Y quizás tú te levantes del otro lado y decir, déjame entrar. Open the door, Lord, Lord, open the door. Señor, Señor, abre la puerta. The people that say, Lord, Lord, think they know Him. Las personas que dicen Señor, Señor, piensan que lo conocen. This isn't about a person that doesn't believe in God. Esto no es de una persona que no cree en Dios. To say the word Lord is that you recognize that there is a God. Cuando tú dices la palabra Señor es porque tú reconoces que hay alguien. And you think you have a relationship with Him Y because tú you come. piensas que tienes una relación con Dios. But the time will come Pero el tiempo vendrá. when the call is made Y cuando la llamada sea and hecha either Jesus comes or you go. y de que Jesús venga o tú vayas, You're going to hear one of two things. tú vas a escuchar dos cosas. Well done, my faithful servant, Bien hecho, siervo fiel, or I do not know you. o no te conozco. Some of us old people have been in the gospel for many years. Muchos de nosotros los mayores, I'm old. It's okay. I understand. de los mayores, han estado mucho tiempo en el Evangelio. And God challenged me as I prepared. Y Dios me retó mientras me preparaba. Can you say for certainty that you are saved? ¿Tú me puedes decir ciertamente que eres salvo? Do you know you have enough oil? ¿Tú sabes si tienes suficiente aceite? And I had to pause. Y yo tuve que pausar. And I cried before His presence. Y lloré delante de su presencia. I asked Him for forgiveness. Le pedí perdón. And I said, Lord, if I'm not, please help me. Y si no lo tengo, Señor, ayúdame. And I felt a calm and an assurance Y yo me sentí reassured, asegurado por él, ajá, that I'm doing okay. que yo estoy haciendo bien. And so I ask you today, Yo hoy te pregunto, ask yourself that question. pregúntate esa pregunta. Am I really ready? ¿Estoy listo? Am I ready to meet the one I call Savior and Lord? Yo estoy listo para reunirme con el que llamo Señor y Salvador.
Many of us are so holding on to the things of this earth. Muchos de nosotros estamos tan agarrados a las cosas de esta tierra We're so worried about the things of this earth and what can we get from here. y podemos estar tan apegados a las cosas de esta tierra y lo que podemos lograr de las cosas de esta tierra. You're fighting to gain things that are temporary. Estás luchando por cosas que son temporales. One day we're going to wake up on the other side of eternity and not have any of this with us. Y vamos un día a levantarnos del otro lado de la eternidad y no vamos a tener nada de esto. And we scratch and we claw for these things here on earth. Y nosotros aruñamos y tratamos de rasgar todo lo que está aquí en la tierra, When this is all meaningless. cuando esto no tiene ningún sentido. Don't get me wrong. No me malinterprete. Yes, get yourself financially stable. Sí, establécete financieramente. I understand that that's needed. Yo entiendo que eso es necesario. We learned today that the money is needed for the house of God to continue. Hoy aprendimos que el dinero es necesario para que la obra de Dios siga expandiéndose. But let that not be your priority. Pero no permitas que eso sea tu prioridad. Let your priority know that you have what it takes to make it with enough oil. Déjale a Dios saber que la prioridad es lo que tú necesitas para tener suficientemente You know, aceite. I had a conversation with someone one time, Yo tuve una conversación con alguien una vez and she was excited about her future. y ella estaba bien contenta sobre su futuro. And she's like, I can't wait when I have grandkids. Y yo no puedo esperar cuando tenga nietos. And she was painting this picture about what her life was going to be with grandkids. Y ella estaba pintando esta foto de cómo su vida iba a ser con sus nietos. She was a Christian. Y ella era cristiana. And I said, well, what if Jesus comes before then? Y entonces si Jesús viene antes que esos, Oh, I'll just tell him to wait. oh, yo le voy a decir que espere. Is life here on earth more important than being in his presence? ¿Y es la vida aquí en la tierra más importante que estar en su presencia? I always tell my wife, babe, I love you. Yo le digo a mi esposa, mi amor, te amo. But if I see the white light, I am going towards it full speed ahead. Pero si yo veo la luz, yo voy corriendo hacia la luz. That should be our heart's desire. We have to long to be in his presence. Nosotros tenemos que añorar estar en su presencia. If we can't long to be in his presence here, what do you think is going to happen when you get to the other side? Si nosotros no añoramos aquí estar en tu presencia, ¿qué va a hacer cuando estemos del otro lado? Well, God, I only want your presence on Sunday. Oh, yo nada más quiero tu presencia los domingos. I'm okay on Monday. Yo estoy bien el lunes. I might need a little dab on Tuesday. Quizás necesite algo el martes. Wednesday and Thursday, we'll see what happens. Miércoles y jueves, no Yeah, sé qué Friday, pasa. I'm going to get connected on Friday. We're going to get that oil on Friday. Y vamos a buscar el aceite el viernes. El viernes yo me conecto. Really? ¿De verdad? Is that enough for you? ¿Eso es suficiente para ti? Aleluya. We have to desire and long to be in his presence at all times. Nosotros tenemos que añorar estar en su presencia siempre. The last thing that we want to hear, Lo último que queremos escuchar, it says, I do not know you. no te conozco. On the Sermon on the Mount, En el Sermón del Monte, Jesus says these same words. Jesús dice las mismas palabras. Matthew 7, 21 through 23. Mateo 7 del 21 al 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, but the one who does the will of my Father who is in heaven. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. What is the will of the Father? ¿Cuál es la voluntad del Padre? To make sure you have enough oil to make it to the other side. Que tenga suficiente aceite para llegar al otro lado. And it says, on that day, many will say to me, Muchos me dirán en aquel día, Lord, Lord, did we not prophesy in your name Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? and cast out demons in your name ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? and do mighty works in your name? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? They were doing the Christian thing. Ellos estaban haciendo las cosas cristianas. They had the Christian lingo. Tenían el lenguaje They cristiano. had the Christian body style. Tenían el cuerpo, el estilo de cuerpo They cristiano. were doing things that we believe Christians should do. Estaban haciendo cosas que creemos que los cristianos deban hacer. But Jesus responds in verse 23. Pero Jesús les responde en el verso 23. And then I will declare to them, Y entonces les declararé, I never knew you. nunca os conocí. Depart from me, you workers of iniquity. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Aleluya.
What's your heart's desire? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Do you want to be phronimos or moros? ¿Tú quieres ser amigo o imbécil? We have two camps. Tenemos dos partes. We have the wise versions, Tenemos las prudentes, and then we have the foolish ones. tenemos las insensatas. At this point in the story, En este punto de la historia, the foolish ones have no hope, las imprudentes no tienen ninguna esperanza, but you have hope today. pero tú tienes You esperanza still ahora. have time on your side. Tú tienes tiempo en tu You tiempo. you have air in your lungs. Tú tienes aire en tus Your pulmones. heart still beats. Tu corazón todavía late. There is still hope. Hay esperanza. Please rise to your feet. Póngase en pie. Amén. Gloria a Dios. We have to desire to be in His presence above all. Nosotros necesitamos desear estar en su presencia above all, sobre todas las cosas. I have a homework assignment for you. Yo tengo una tarea para ti. Ay, santo. It's not that difficult, I promise. No es tan difícil, se lo prometo. It's to read the Bible. Es leer la Biblia. Amén. Amén. That's it. Es lo único que pido. Well, Felix, I don't know where to start. Pero Félix, no sé dónde empezar. Somewhere. En algún lugar. Say, I'm going to read such and such book and just start there and read. Empieza, yo voy a leer tal y tal libro, pero empieza. How many of us have started and then stopped so many times? ¿Cuántos de nosotros ha empezado y parado muchas veces? Lord, this year I'm going to give you my heart, and we start off well and then we stop. Decimos, este año te voy a dar mi corazón, empezamos bien y después paramos. And then we start off the year with the 21-day fast and I'm on fire for God. Y empezamos el año con 21 días de ayuno y estamos en fuego para Dios. And now the fire is dwindling down. Y entonces el fuego se va apagando. You need oil for your torch. Tú necesitas aceite para tu antorcha. Go home and read Revelations 19, 20, and 21. Ve a casa y léete Apocalipsis 19, 20 y 21. That's going to take you 10, 15 minutes to read. Te va a tomar 15, 20 minutos para leer. And this talks about what happens at the end, the feast. Y esto te va a hablar de lo que lo que pasa en la gran boda. And this should be a heart's desire. Y eso debe ser el deseo de nuestros corazones. And if you have to read it again next month, read it again next month. Y si tienes que volver a leer el próximo mes, vuélvelo a leer. You know what? In 2 weeks' time, you're running dry. Read it again in 2 weeks' time. Si te sientes seco en 2 semanas, vuelve a leerlo. We have to have eternity before us at all times. Tenemos que tener lo que es eternidad antes que todo. We're having eternity before us. These temporal things will just pass away. Estas cosas temporales van a pasar, pero las eternas son eternas. So today's date, Hoy, April 12th, abril 12, you have a choice to make. tú tienes una elección que hacer. Are you going to make sure your flask has oil? ¿Tú te vas a asegurar que tú tienes aceite en tu antorcha? Or do you think you have enough to make it all the way through? ¿O tú crees que tienes suficiente para lograrlo? God asked me that question. Dios me hizo esa pregunta. And I said, I ain't taking no chances. Yo no voy a tomar ningún riesgo. I want to make sure I have enough oil. Yo quiero asegurarme que tengo suficiente aceite. If that's you today, Si ese eres tú, I want you to lift your hands. quiero que levantes tus manos. I want you to lift it as a sign of an open cup. Yo quiero que tú levantes tus manos como un vaso abierto, As you're getting ready to receive the Que- pouring of God's oil. que estás listo para recibir que el Señor te llene de aceite. This is the time between you and God. Este es el tiempo entre tú y Dios. I can't help you with your salvation. Yo no te puedo ayudar con tu salvación. Mom and dad can't help you with your salvation. Mamá y papá no te pueden ayudar con la salvación. This is between you and God. Esto es entre tú y Dios. Assure yourself Asegúrate tú mismo that if you die today, que si tú te mueres hoy, your name is written in the Lamb's Book of Life. que tu nombre está escrito en el libro de la vida. That's the most important thing. Eso es lo más importante. When the disciples came back from casting out demons and doing miracles, Después que los discípulos llegaron de sacar demonios
de sacar demonios, right? And they told Jesus, look at all these wonderful miracles we did. Jesús les dijo, mira todos los milagros, le dijeron a Jesús, mira todos los milagros que hicimos. Jesus' response to them was very simple. La respuesta de Jesús a ellos fue muy He simple. said, oh, that's fine. Oh, está bien. But make sure that your name is written in the Lamb's Book of Life. Dice, pero asegúrense que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. We worship you and we glorify you this very moment. Te damos gloria, Señor, y te glorificamos tu nombre. You see your people here, Lord. Señor, mira tus personas, tu gente aquí, Señor. You know that we are all in need of some oil. Tenemos necesidad de aceite, Señor. Lord, we don't want to be caught off guard. Nosotros no queremos ser sorprendidos, Señor.